Welcome. For today's video we'll be creating an Easter Bunny Piñata. Bienvenidos. Para el video de hoy vamos a crear una piñata para el tiempo de Pascua. Va a ser un conejito. So to start off, we're gonna go ahead and start drawing the picture. If you guys do not know how to draw a bunny, it's okay, I got you. It's gonna be very easy. All you're gonna do is start a circle in the bottom. I'm doing it at an 8-inch diameter, and then the top one is gonna be a 9-inch. It's gonna slightly overlap each other. Como pueden mirar, si no sabes dibujar, esto está muy fácil, así que vamos a hacer el conejito. Vamos a comenzar con dos círculos. El de abajo va a ser en 8 pulgadas en diámetro y el de arriba en 9. Van a estar sobre uno al otro poquito, y aquí, como pueden mirar, estoy haciendo unos de 2 pulgadas que van a ser los cachetitos del conejo. So right here I am doing a 2-inch circle, which these are going to be the cheeks for my bunny. After that I'm going to go ahead and connect them towards the neck of the bunny. Luego lo voy a medio conectar como hasta donde viene siendo lo que es el cuello del conejito, y vamos a venir a agregar unas orejitas. I'm going to go ahead and add a couple of ears to the bunny after that. So one of the ears is going to be straight up and the other one is going to be slightly bent. Una de las orejas va a ser derechita para arriba y la otra va a estar doblada. Now I'm gonna go ahead and work around the smaller circle, the one in the bottom, and basically I'm gonna go ahead and create an eggshell around it so that it looks like the bunny is inside the eggshell. Ahora, como pueden mirar, aquí yo estoy haciendo lo que es como un cascarón de un huevito para que este conejo parezca que está dentro del cascarón. Y también le vamos a poner así como unas manos que están fácil de dibujar también. I do want you guys to notice how the bottom part of the piñata is kind of like straight, so that whenever I'm finished with it, I don't want it to roll over and I want it to be able to stand. So as you guys can see right here, I'm just gonna go ahead and outline the whole piñata. These outlines are where I'm gonna be cutting once I'm finished. Como pueden mirar, ahora lo que estoy haciendo es tomando un marcador y yo voy a delinear aquí lo que va a ser el conejito para marcar lo que voy a necesitar cortar. Y ya pueden mirar lo que es el dibujo y la figura del conejo más claro. Okay, so now let's cut. We're gonna go ahead and cut all around the outline of the Easter Bunny. Ahora, como pueden mirar, vamos a cortar aquí todo alrededor de lo que es nuestro conejito. Yo estoy cortándolo como en partes porque la verdad, si está como bastante grueso el cartón. Si tienes una navajita por ahí, también puedes utilizar eso, pero pues aquí yo lo estoy haciendo para que se me haga más fácil. So as you guys can see, I am cutting it in parts because the cardboard is pretty thick and these are not the best scissors. If you do have a knife, a X-Acto knife, a blade or something like that, you could go ahead and use that. I'm thinking about buying myself some electric scissors, but for now we're just gonna go ahead and use whatever we have available. So now I'm gonna go ahead and trace it out. After that I will be cutting it, basically just creating a second part of the stencil. Como pueden mirar, aquí yo lo estoy trazando y básicamente lo que voy a hacer es cortarlo para crear una segunda cara para la piñata, porque es una de esas piñatas estilo tambor, creo que así se les llama. Bueno, y se ocupan 2 partes. So I am gonna be using these 2 parts. After that I'm gonna go ahead and add a border to it. Ahora le vamos a agregar aquí un bordo a la piñata. So basically right here I'm just gonna go ahead and take this piece of cardboard. It is about 5 inches thick, and the length doesn't really matter because I just work around the piñata. If I see that I need more, I just go ahead and cut more, again 5 inches, and then just continue to add it until I wrap it all around my piñata. Oh, and another thing is that the thickness doesn't really matter. It doesn't have to be 5 inches. I always choose to do it about 5 inches, maybe 4. It really depends on how thick you want your piñata. So that really depends on you.
Como les digo, aquí el grosor de estos bordos no importa mucho, todo depende de qué tan gruesa quieras tú tu piñata. Yo por lo típico los hago de 4 o 5 pulgadas y bueno, lo voy a poner todo alrededor de la piñata. Aquí como pueden mirar en este pedazo le voy a agregar este listón que yo lo prefiero en vez del alambre porque creo que se mira bonito. So I'm just gonna go ahead and to this piece add some ribbon. I prefer this instead of using wire or any other things, different material, because I just think it looks nicer on the piñata. So I'm gonna go ahead and make this, and after that I'm gonna go ahead and continue to add this to the edges of the piñata. And make sure that you do leave the ribbons out, do not leave it inside of the piñata. Como les digo, asegúrense de dejar los listones para afuera porque lo vamos a amarrar lo que va a ser alrededor de la piñata. Y bueno, pues yo lo hago así para que se mire más bonito que lo que es el listón, no, ¿cómo se llama? El alambre que le ponen. La verdad que a mí no me gusta cómo se mira y pienso que a veces los niños se pueden lastimar con eso, así que prefiero de usar esto. Bueno, al dejarlos así afuera, después lo voy a, ¿cómo se dice? A amarrar alrededor de la piñata. Pero bueno, acabando de poner los bordos, le vamos a poner la parte de encima y a taparlo también con el tape. So when I do finish adding all of these edges, I'm gonna go ahead and add the face to the piñata and again attach it with tape. So this is how it looks like once it's built. Notice how I did wrap the ribbon around the piñata to give it a better support. Así es como se mira ya cuando está construida. Y miren cómo amarré yo el listón alrededor de la piñata para que la pudiera sostener un poquito mejor. So after we finish building it, now it's time to reinforce it. So I'm gonna go ahead and take this paper. You could go ahead and use newspaper. I get these in the mail. They're totally free. They come once a week. So you could go ahead and start saving those if you wanna go ahead and do that. And I'm using some engrudo. Basically, engrudo is a mixture of flour and water. I do warm up a little bit of water and then add some flour on there. But make sure that whenever you do make it, dissolve the flour in a little bit of water, like cold or room temperature water, and then add it to the hot water afterwards. And basically that's how you do it. But now we're gonna go ahead and focus on the edges because the center of the piñata is already strong because cardboard is pretty thick. Okay, so when you start adding your paper all around the edges, you could also be using newspaper. You're gonna be adding about 3 to 4 layers of it. So if you guys do notice, I do fold the paper in half, and basically it's already a double layer in there, and then I'm just gonna go ahead and add another one. So that's gonna make this process a lot faster. And yeah, just add it all around the edges, and in the center I'm just gonna go ahead and add like maybe 1 piece of paper to cover the ribbon up for whenever I need to decorate. Y ahora, como puedes ver, aquí yo ya empecé a empapelar lo que es mi piñata. Le tienes que agregar de 3 a 4 capas. Yo me enfoco especialmente en las orillas porque el centro ya está fuerte porque es cartón, y solamente en el centro le tapo lo que viene siendo el listón para cuando la vaya a decorar. La puedes dejar que seque sobre noche o esperarte un tiempo, o si quieres empezar a decorar, pues todo depende de ti. So this is how it looks once we build our full piñata. Now we could go ahead and decorate. You could go ahead and leave it to dry overnight, or you could go ahead and continue to decorate. It all depends on the time that you have to make this. And for decorating, I'm gonna be using crepe paper and some ribbon. That everything that you see, you can buy it at the Dollar Tree. That's where I bought my stuff. Como pueden mirar, para decorar voy a utilizar el papel crepe, que ya viene en rollo, se me hace más fácil de trabajar. Un listón, que todo esto yo lo compré en la tienda de Dollar Tree. The way I like this crepe paper is because I don't have to take that extra time to cut the strips of it. As if it were tissue paper, I would have to do that. But anyways, I just lay it on there and then I start pinching it, and it gives it this nice wavy effect. We're gonna go ahead and layer different colors to create the egg. This is gonna be the bottom of the piñata, which is the egg. Como pueden mirar, aquí el papel crepe a mí me gusta porque ya viene en rollitos y solamente lo estoy aplicando y pellizcando para que tenga este efecto así como tipo ondulado o de... así como chinitos, no sé cómo les digan, pero bueno,
se mira muy bonito y es más rápido para trabajarlo de esta manera que cortar el papel como una piñata regular. En veces lo corto, pero para esta piñata yo pensé que así se miraría mejor. I want you guys to pay attention right here how at the top of the purple, okay, after this it's going to be the bunny's color, which is going to be all white, but I'm creating these triangles so that it looks like my egg is cracked, so that the bunny's coming out of the cracked egg or something like that. But yeah, this is what I'm going for, and basically I'm just creating some triangles, and yeah, just keep that in mind. Como pueden mirar, aquí yo estoy creando esos triangulitos porque yo quiero que parezca que este huevito se quebró y entonces ya después lo voy a rellenar ahí con blanco. Pero pues fíjense cómo lo hago para que en verdad pongan atención y no se les vaya a saltear este paso y lo hagan así solamente derecho. So I just don't want you guys to skip this step. I want you guys to make sure that you guys do it and it looks like it's a cracked egg. Otherwise you're just gonna have like a straight line right there dividing the egg from the piñata, and I feel like this gives it a cuter touch to it. So once you do finish that, you want to go ahead and continue to cover up your piñata, since from there and up is the bunny. We're going to go ahead and fully cover it all in white. Again, doing the same thing. Make sure that you do work when your glue is wet. That way it's easier for you to pinch. Ahora les estoy diciendo, vamos a cubrirlo todo en blanco. Como les dije, ya todo lo demás es blanco. Y asegúrate que cuando tú lo estés trabajando, tu engrudo o si estás utilizando cualquier tipo de resistol esté mojado para que se te haga más fácil pellizcarlo. So I do want you guys to notice how I go right here over the edge and then I just bent the paper so that it looks nicer when it's done. Fíjense aquí cómo me paso un poquito de lo que viene siendo la cabeza del conejito, así como para las orillas, y luego doblo el papel para que se mire un poquito mejor cuando esté terminado. So you want to go ahead and pre-cut all of the papers for the side of the piñata and then cover it up as you did with the front and the back of it. Ahora quieres cortar todos los papeles así del tamaño para cubrir todas las orillas de la piñata como lo hiciste con el frente y el atrás. Acuérdate de hacerlos un poquito más largos para que lo puedas pellizcar el papel. Remember to make it a little bit longer so that you can pinch the paper. Then with a pair of scissors, we're going to go ahead and trim any of the excess papers from the piñata, making these lines a little bit sharper. Con unas tijeras vamos aquí a recortar lo que nos sobre de papel y hacer nuestras líneas un poquito más derecho. Todos estos ojos y todos los últimos detalles yo los dibujé. So I did draw all of the last details, eyes, hands, everything. You can always go online and look for images of eyes and just print them out if you do not know how to draw them. Si no sabes dibujar, puedes meterte al internet y imprimir algunas fotos de ojos, nariz y todo eso. Bueno, y llegando a lo que es el final de este video, me gustaría invitarte a que le des un me gusta, un comentario o te suscribas a mi canal, que yo hago bastantes videos de piñatas, uñas, cosas creativas, es lo que me encanta hacer, y compartirlos con ustedes. Si te gustó y te sirvió este video, déjamelo saber por favor. Muchas gracias por ver, mi nombre es Francisca y hasta la próxima. So coming to the end of the video, this is how the piñata came out. If you guys did like and enjoyed this video, please consider giving it a thumbs up, leaving a comment, or subscribing to my channel if you haven't. I do enjoy making these videos, making nail videos and creative things. So if you are in the creative world, I do invite you to become part of my world. So thanks for watching. My name is Francisca. See you next time.